السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في حلقة جديدة من قناة أديبة شو. في هذه الحلقة غادي نوريكم كيفاش نتعاملوا مع الامتحان الموحد الإقليمي لنيل شهادات الدراسات الابتدائية 6e année du primaire. كيف كتعرفوا تلاميذ ديال 6e année مقبلين على اجتياز الامتحان آخر السنة؟ في هذا الفيديو غادي نخدم معكم نموذج ديال دورة يونيو 2017 سيسيون جوان 2017 نيابة سيدي قاسم. كما كتشوفوا هذا هو النموذج اللي غادي نخدمو عليه. الفوق عندنا لونتيت مكتوب فيها examen normalisé provincial de la 6e année de l'enseignement primaire. Session juin 2017. دورة يونيو 2017. Épreuve de français. اختبار اللغة الفرنسية. كما كتشوفوا على اليسار عندنا عارف دو غابا صالح كينيترا، أي هي أكاديمية الرباط صالح قنيطرة. ديريكسيون بروفانسيال دو سيدي قاسم، أي مديرية الإقليمية لسيدي قاسم. نبداو على بركة الله. عندنا الامتحان كيبدا un petit texte مع question de compréhension du texte. النصيحة اللي نقدر نعطيها لكم هي أول حاجة تقراو لو تكست ومن بعدها تقراو les questions de compréhension du texte وتفهموهم مزيان واحد بواحد. هانتوما عندنا 6 ديال الأسئلة. اي ابخي غادي نعاودو نقراو لو تكست مرة تانية و غادي نبداو نجاوبو على الأسئلة واحد بواحد. لو تكست. Nous avons tous le droit d'être protégés, éduqués, de vivre dans un environnement sain, d'avoir accès aux services publics tels que les hôpitaux, les routes. Nous avons le droit de circuler et de penser librement. Mais nous avons aussi des devoirs. Les devoirs, c'est ce que nous sommes obligés de faire et que nous devons accepter de faire. Nous avons le devoir de bien travailler à l'école, d'être poli avec notre entourage, de participer aux travaux de la maison et de la communauté, de respecter les règlements, de respecter les autres, de protéger notre environnement. D'après Passeport du petit citoyen, mairie de Lyon. والآن غنمروا لقراءة أسئلة الفهم.
1. De quel ouvrage est tiré ce texte? 2. Quel est le type de ce texte? A. Informatif. B. Narratif. C. Descriptif. 3. Donne un titre à ce texte. 4. Quels sont nos droits? 5. Quels sont nos devoirs? 6. Complète par vrai ou faux. Fille ou garçon. Nous avons tous les mêmes droits. Tous les mêmes droits. Vrai ou bien faux? Très bien. Alors, bonjour Adiba. Alors, بالنسبة les questions de compréhension. إذا من بعد ما قرينا le texte ديالنا ياك une première fois وقرينا les questions de compréhension. Oui. دابا غنولي نعاود question بكيسيون وغادي نقرا لو تاكس ديالي ونجاوب على الأسئلة. إذا première question. De quel ouvrage est tiré ce texte? Ce texte. De quel ouvrage est tiré ce texte? Ce texte. Ça veut dire quoi إذا يعني هاد لو تاكس من أين؟ فوالا تصدر؟ منين خذيناه؟ منين خذيناه؟ من أي مؤلف من أي كتاب خذيناه؟ هنا تمشي ديريكتومون فين تمشي لهاد لا بتيت لين هاد لا لين لا ديغنيير اللي كتكون إذا لا ريبونس هي هنا. لا ريبونس كتكون في هاد لا لين. الإجابة هي هنا. إذا الجواب ديالنا هو هذا. باسبور دو بوتي سيتويان. وغادي نكتب الإجابة ديالي. فوالا ها الإجابة ديالي غادي نكتبها هي هادي. Ce texte est tiré de passeport du petit citoyen. إذا هذا هو الإجابة ديال la première question. La première question, oui. D'accord. Alors, passons à la deuxième question. Vas-y, deuxième question. Quel est le type de ce texte? Très bien. إذا هاد la question كنسميوها une question QCM. Tu sais que veut dire QCM? QCM ça veut dire Non. question à choix multiple. يعني عندنا question وعطاونا اختيارات. عطاونا 3 ديال الاختيارات. A, B, C. Alors, quel est le type de ce texte? Est-ce que c'est un texte 3 informatif? propositions. Très bien. On a 3 Bien propositions. suggestion. Ou bien suggestions. Adna, est-ce que c'est un texte informatif, narratif ou descriptif? إذن نبداو. Que veut dire informatif? Est-ce que ce texte donne des informations? Est-ce qu'il est informatif? Que veut dire informatif? Ça veut dire que c'est un texte informatif. Qui donne des informations. Que veut dire narratif? C'est un texte qui raconte une petite histoire. Ouais, très bien. Ou bien un récit, très bien. Qui raconte. Ça veut dire que le texte narratif, c'est qu'on a une narration, c'est qu'on a l'imparfait et le passé simple, ou bien le passé simple. Et descriptif, ça veut dire que c'est un texte qui décrit. يعني توصف. Voilà. إذا هذا le texte في نظرك واش il décrit, il raconte ou bien il donne des informations? Je crois que informatif. Très bien. إذا la réponse A. هنا هذا le texte كيعطينا des informations sur quoi? Sur les droits et les devoirs. إذا la réponse غتكون هي هذه. Ce texte est informatif. Informatif. Nous d'abord la question 3. Tu dis la question 3. Donne un titre à ce texte. Très bien. إذا هنا هذا le texte ديالنا اللي لاحظتي ما عندناش un titre. Le texte n'a pas de titre. حنا مطلوب منا في la question 3 نعطيو واحد le titre. إذا هذا le texte هذا il parle de quoi? على من تيهضر هذا le texte هذا؟ كيهضر على جوج ديال الحوايج. شنو هما les droits et les devoirs. Très bien. Donc le titre est les droits et les devoirs. Très bien. 3. إذا la réponse est les droits et les devoirs. إذا هذا titre يمكننا نعطيو لهذا le texte les droits et les devoirs. Voilà. يمكن نعطيو له شي تيتر واحد Oui, آخر. très bien. ولكن الأسهل ولا réponse les simples هما les droits et les devoirs. نمشيو la question 4. Vas-y.
quels sont nos droits? Très bien. Alors, d'après le texte, quels sont nos droits? Quels sont nos droits؟ إذا بدينا إلا حنا كنكونوا قرينا لو تكست ديالنا، إذا ناخذوا لو بروميير باراغراف. إذا لا ريبونس هي هذه. Nous avons tous le droit d'être protégés, éduqués, de vivre dans un environnement sain, d'avoir accès aux services publics tels que les hôpitaux, les routes. Nous avons le droit de circuler et de penser librement. هذا كامل هذه la réponse. هذه la réponse à la question À la question question 5. هذا جواب 4 pardon. 4. إذا هذا جواب la question 4. وهذا 4 ديالنا غادي نكتب من nous avons tous le droit d'être protégés حتى la fin اللي هي penser librement. D'accord? وهكذا كنكونوا جاوبنا على la question 4. Passons maintenant à la question 5. 5. Vas-y. Quels sont nos devoirs? Voilà, la question 5. Quels sont nos devoirs؟ إذا السؤال رقم 4 هضرنا ما هو شنو هما الحقوق ديالنا، دابا تنهضروا على الواجبات. Quels sont nos devoirs؟ إذا la réponse est simple، حتى هي كاينه في هذا لو باراغراف. إذا Nous avons le devoir de bien travailler à l'école, d'être poli avec notre entourage, de participer aux travaux de la maison et de la communauté, de respecter des règlements, les règlements, de respecter les autres, de protéger notre environnement. Très bien. إذا هذا الباراغراف هذه الفقرة هو جواب على لا كيسيون نيميرو 5 وعلى 3 بوان. إذا 3 بوان. إذا أنا لا عطيت هذه الإجابة عندي 3 بوان. داكوغ نرجعوا. إذا الإجابة ديالنا كما قلنا هي nous avons le droit de bien travailler à l'école, etc. Non, nous avons le devoir. Très bien, le devoir, pardon, de bien travailler à l'école jusqu'à notre environnement. اللي هو كنا هو هذا الباراغراف هذا. إذا قلنا la dernière question de compréhension. آخر سؤال في compréhension du texte هو رقم 6. Complète par vrai ou faux. Très bien. Alors qu'est-ce qu'on a? Filles ou garçons? Nous avons tous les mêmes droits. Alors, est-ce que c'est vrai ou bien faux? Vrai. Très bien, la réponse est vrai. إذا غنجي هنا وغادي نكتب vrai. Donc la question 6 c'est vrai. Voilà. وهكذا كنكون جاوبت على لي كيسيون ديال compréhension. سنكتفي بهذا القدر. في الجزء الثاني غادي نكمل معكم الامتحان. الى اللقاء. الى عجبكم الفيديو ديروا لايك والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات لتتوصلوا بكل جديد. بسلامة.